Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo pitu od tikvice i sira. Pripremite 400 g brašna, u ovom slučaju mekog ili višenamjenskog glatkog brašna. U brašnu umiješajte 5 g soli. Pripremite 60 ml ulja i jedan dio stavite u tijesto, negdje oko 40 ml. Također pripremite 200 ml vode i počnite da mijesite tijesto. U ovom dijelu videa je prikazana dupla mjera za tijesto, a vi koristite količinu sastojaka koje sam navela. Ostavite ovo tijesto da vam odstoji od 5 do 10 minuta te ga premijesite. Najbolje bi bilo da tijesto premijesite 2 puta. Kada ste premijesili tijesto, oblikujte ga u loptice, premažite uljem te prekrijte plastičnom folijom. Ovako tijesto možete da koristite nakon što je odstojalo na sobnoj temperaturi oko sat vremena ili preko noći u frižideru. Pripremite jednu tikvicu od otprilike 350 g te ju ogulite. Tikvicu je potrebno da izrindate na ovu veću stranu rendaljke. Izrendanu tikvicu samo malo posolite da ona pusti vodu. Potrebno je isto tako da ovo promiješate. Sada pričekajte samo 5 do 10 minuta da tikvica pusti vodu. Vidite kako je tikvica pustila vodu i ovo trebate sada da uzmete ovako u rukama i da ovu vodu potpuno iscijedite, to jest da vam ostane što manje vode. U tikvice dodajte jedno jaje, mada ovaj recept možete da pravite i bez jajeta. Također dodajte 200 g mladog sira. Ako želite ovo malo dosolite, zavisno koliko vam je sir slan i koliko želite da vam ova pita zapravo bude slana. Ovo sada samo lagano promiješajte. Pripremite jedan pamučni stolnjak te ga pospite brašnom. Stavite jednu lopticu tijesta i počnite da ju razvlačite. Detaljan postupak pripreme kora za pitu možete pogledati na mom kanalu. Ovdje ću vam samo brzinski pokazati kako razvijem za ovu pitu, a vi možete da koristite i kupovne kore. Kada razvlačim kore za pitu, to obično radim na početku oklagijom, te ostavim koru da se samo malo odmori i onda nastavljam razvlačiti rukama. Kada je tijesto samo malo odmorilo, počnite da ga razvlačite rukama. Kao što sam prethodno napomenula, obično tijesto mijesim dan prije, te ga ostavim preko noći u frižideru. Meni je tako zaista lakše, čini mi se da treba manje vremena, ne moram da čekam onda sljedeći dan kada želim da razvlačim pitu, ali vi naravno možete da umjesite tijesto i na sat vremena prije razvlačenja kora za pitu. I evo vidite kako se kora lijepo razvukla, pogledajte. Zaista vam savjetujem da koru napravite dan prije, to jest da ju umjesite dan prije, jer će na taj način tijesto biti zaista fino i veoma lako. Biće zaista mnogo elastično. Možete da to uradite i na isti dan, zaista nije problem, ali će vam tijesto biti mnogo elastičnije ako ga umjesite dan prije. Sada podijelite ovu masu za punjenje na 2 dijela i rasporediti jedan dio preko kora, to jest preko kore. Vi možete da u ovo punjenje dodajete bilo koje druge sastojke po želji. Zaista sve zavisi od vašeg ukusa. Ako imate još vode u ovoj masi, slobodno ju iscijedite. Nije dobro ako vam ova masa bude previše vodena, a to je vrlo lako da se dogodi zbog tikvica. Sada prelijte ovo uljem. Tako. I umotajte koru. Ovdje ja imam veliki dio tijesta koji je prešao preko stolnjaka, tako da ću ga samo malo prebaciti ovako preko kore i ovako umotati. Vidite kako je to lijepo. Odlično. Odsijecite rubove
tako da vam ne bude viška ovog čvrstog tijesta. I sada samo lagano uvijte ovu koru, to jest pitu. Pripremite jednu tepsiju željene veličine, te ju samo malo premažite uljem. I sada prebacite ovo tijesto u tepsiju. Tako. Isto ovo uradite i sa drugim dijelom tijesta, to jest sa drugom korom. Prelijte ovu pitu uljem, samo blago. Ovu pitu pecite na 190 do 200 stepeni oko 15 minuta, zavisno od pećnice. I vidite kako pita na kraju izgleda. Ona se već malo prohladila i sada možemo da ju probamo. Nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti, ali na mom kanalu možete da nađete i recept za slatku pitu od tikvica. Mi smo obično prije pravili slatku verziju ove pite, to jest samo sa tikvicama i šećerom. I da probam ovu pitu. Baš je odlično. Moram priznati da nisam stavila dosta punjenja, ali je taman dovoljno. Ni previše, ali ni premalo. Ako stavite previše punjenja, onda će ona ostati onako kao zbijena, neće biti baš fino razabrana. Ovo je baš odlično. Želim da vas podsjetim da me možete pratiti i na Instagramu. U opisu videa ću vam ostaviti moj Instagram profil, jer tamo dijelim i neke ostale stvari pored recepata. Isto tako možete da posjetite moju web stranicu, link ću vam ostaviti u opisu videa i na njoj možete da nađete i da pročitate mnogo drugih zanimljivih stvari pored recepata. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!